भाजपा नेता पर लगा छात्रा से उत्पीड़न करने का आरोप, तृणमूल ने की सजा देने की मांग। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. सिलीगुड़ी महकमा के चंपासाड़ी मिलन मोड़ इलाके में रहने वाले एक स्थानीय बीजेपी युवा नेता पर अपनी छात्रा के साथ लंबे समय तक यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। छात्रा इस प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाने के कारण पुलिस के पास पहुंच गई। उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। इस खबर के सामने आने के बाद आज दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस समतल अध्यक्ष पापिया घोष, चंपासाड़ी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जनक साहा, क्षेत्रीय अध्यक्ष संजीव सईद, अन्य नेता और कार्यकर्ता छात्रा के घर पहुंचे और उसके परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही आरोपी को सजा देने की मांग की। तृणमूल की ओर से आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। একদমই আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চম্পাসাড়ি মিলন মোড়ে আছি। এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। 15 বছরের একটি কিশোরী দিনের পর দিন তাকে যৌন হেনস্থা এবং শ্লীলতাহানি করা হয়েছে এবং অর্থাৎ সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ মোলেস্টেশন। তো আমরা একজন মহিলা হিসেবে, মা হিসেবে আমি চাই পক্সো আইন অনুযায়ী কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা হোক। এখানে যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা এসছে বিজেপি নেতা, মিলন মোড়ের বিজেপি যুব নেতা। যদিও আমরা এখানে কোনো রাজনৈতিক রং মানে কোনোভাবে আমরা এখানে বরদাস্ত করব না। তো একটা প্রশ্ন তো থেকেই যায় যে যারা একটা ঘটনা, বিক্ষিপ্ত ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে, উত্তপ্ত করে তুলছে শান্ত বাংলাকে, তারা আজকে কোথায়? তাদের মুখে জাস্টিসের একটা বুলি আমরা কেন শুনছি না? এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষ, তার সাথে আমার কথা হয়েছে, তারা নিজেরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টা দেখছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি আমরা চাই।